welcome back to our English classroom. Today we will learn Unit 11, Where is my hat? Are you ready to study with me? Yay! Don't forget to put your student book and also your pencil. As usual, I will tell you about the objective of this study atau tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada lesson ini. In this lesson, we will talk about and identify locations in a house, ask information questions using where, use prepositions of place, in, on, under, behind, in front of, and next to. Jadi, pada lesson ini kita akan belajar mengenai preposisi tempat ya. Di atas, di bawah, dan seterusnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bagaimana kita bertanya menggunakan kata tanya where atau di mana mengenai benda-benda yang ada di dalam rumah kita. Okay, these are the vocabularies. Okay, I will tell you about the vocabularies atau kosakata yang akan kita gunakan pada lesson ini. Now look at the picture. There is a cat and also a box. Ya, ada seekor kucing dan sebuah kotak. Lihat gambar yang pertama, di situ ada in. In. Di mana kucingnya? Di dalam. In artinya di dalam. Sekarang kita lihat gambar kedua. On. On. Ada di mana sih kucingnya? Di atas. Ya, kucingnya ada di atas kotak. The cat is on the box. Jadi kucing ada di atas kotak. Next, under. Under. Sekarang lihat kucingnya kesakitan. Aduh, soalnya kotaknya nindihin dia. Dia ada di mananya kotak si kucing? Ada di bawah. Under artinya di bawah. Under artinya di bawah. Kemudian ada di mana kucingnya? In front of. In front of. In front of itu artinya apa? Ada di mana kotak kucingnya? Ayo lihat. Ada di depan. Jadi in front of artinya di depan. In front of. Di depan. Next. Nah, behind. Apa anak-anak? Behind. Nah, sekarang lihat kucingnya ada di mana kotak? Ada di belakang. Jadi behind artinya di belakang. Behind, di belakang. Kemudian gambar berikutnya next to. Next to. Ada di mana kucingnya? Di samping. Jadi next to artinya di samping. The cat is next to the box. Kucing ada di samping kotak. Berikutnya, ada gambar apa nih ya? Warnanya pink-pink. Gambar ruangan apa ya itu kalau di dalam rumah kita sebutnya? Kamar tidur. Oke, kamar tidur in English is bedroom. Bedroom. Bedroom, kamar tidur. Next. Nah, pernah kalian temui gak di rumah kamu ruangan ini? Apa ya ini? Ruang tamu. In English, living room. Living room, ruang tamu. Next, gambar apa ini? Ruangan apa ini? Kamar mandi, tempat kita mandi anak-anak ya. Apa dalam bahasa Inggris? Bathroom. Bathroom. Apa anak-anak? Bathroom. Kamar mandi. Next, ini apa ya kira-kira? Biasanya mama yang setiap hari di sini nih masak segala macam. Apa namanya? Dapur. In English, kitchen.
kitchen. Apa anak-anak? Kitchen, dapur. Next, sentence pattern atau pola kalimat yang akan kita gunakan pada lesson ini. I will give you two kinds of sentence pattern. Yang pertama, kita bertanya menggunakan where is. Oke. Ketika kamu bertanya menggunakan where is, maka benda yang kamu maksud itu berjumlah 1. Where is bla bla bla. It's bla bla bla. Maka jawabannya menggunakan it's. Bla bla blanya kamu sebutkan di mana, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, dan seterusnya. Yang kedua, bertanya menggunakan where are. Where are bla bla bla. Artinya di mana juga. Bedanya where are digunakan untuk benda yang lebih dari 1. Jadi ketika kamu menanyakan suatu benda yang lebih dari 1, kamu menggunakan where are. Dan menjawab menggunakan there atau they are di mana. Now look at the example. I give you two kinds of example. Yang pertama, where is my dress? Di mana bajuku? It's in the bathroom. Ada di kamar mandi. Karena jumlahnya cuma 1, maka pakainya where is dan menjawab menggunakan it. Kemudian yang kedua, where are my sunglasses? Where are my sunglasses? Di mana kacamataku? Nah, seperti yang Melia sudah jelaskan sebelumnya, benda yang berpasangan itu dihitungnya lebih dari 1, seperti celana, kacamata. Begitu ya. Jadi, kalau sunglasses bertanya menggunakan where are my sunglasses? Dan jawabannya they're in the living room. They're in the living room atau they are in the living room. Nah, sekarang siapkan student book kamu. Open your student book page 78 until 83. Put your pencil. Okay, we will discuss it together. And I want you to listen and number. Unit 11. Where is my hat? Listen and number. Number 1. On. On. Number 2. Under. Under. Number 3. In front of. In front of. Number 4. Next to. Next to. Number 5. Behind. Behind. Number 6. In. In. Okay, after you listen to the track, now let's discuss the answer. Number 1 is on. Number 2, under. Number 3, in front of. Number 4, next to. Number 5, behind. And the last one, number 6, in. Next, listen again to the track to complete the dialogue. Listen and write. Where are my sunglasses? They're in the desk. Where is my hat? It's on the chair. Where is my backpack? It's behind your chair. Okay, we do part A first, okay? Jadi kita kerjakan yang bagian A dulu. Kita lengkapi bersama ya anak-anak. Tadi kan kamu sudah mendengar tracknya. Sekarang kita lengkapi bersama. Number 1. It's be blah 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 your chair. It's be apa tuh? It's behind. It's behind your chair. Itu ada di belakang kursimu.
Number 2, W blah 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 is my backpack. Apa? Where is my backpack? Okay. Nah, number 1 and number 2 yang tadi sudah kita kerjakan, kita masukkan ke dalam dialog bersama-sama ya. Where are my sunglasses? They're in the desk. Where is my hat? It's on the chair. And then, yang mana dialognya? Apakah number 1 dulu atau number 2 dulu? Number 2, where is my backpack? And then the answer is number 1, it's behind your chair. Next, listen and trace. Listen and trace. Number 1. Living room. Living room. Number 2. Bedroom. Bedroom. Number 3. Kitchen. Kitchen. Number 4. Bathroom. Bathroom. Listen and read. My chores. We use many rooms in our home. We cook in the kitchen. We watch TV in the living room. We wash our hands in the bathroom. I sleep in my bedroom. I help my parents. I wash the dishes. I clean my bedroom. These are my chores. Ya anak-anak, tadi kamu sudah listen and trace, and after that you listen and read the text. Now let's discuss the answers of the questions ya, based on the text that you have already read. Number 1, what is reading about? A, my room. B, my home. Yang mana jawabannya? B, my home. Jadi ceritanya tentang rumah ya. Number 2, where does my family cook? A, in the bathroom. B, in the kitchen. Di mana keluargaku memasak? B, in the kitchen. Number 3, what is a chore? A, cleaning. B, sleeping. Apa sih yang dimaksud dengan chores? Itu tadi chore. Cleaning atau membersihkan rumah. Okay class, this is the end of my video. Thank you very much for joining my class today. Thank you for watching to my video. I hope this video will help you to study at home with your family. Stay healthy and then stay clean. Sampai berjumpa lagi minggu depan. See you next week. Bye-bye.